Faraba commune rurale olu ka population mɔgɔ dɔw bɔra k'u ka nisɔngoya yira n'u ka maire la o tagama ninnu hukumu kɔnɔna la u ye min ye u ka maire u y'o ka démission laɲini kɛ n'o kɛra min ye u ka mairida ye ani ka taga lettre di min ye u ka sous-préfet ma aw ni u la kɛɲɛba kunnafoni kan. Kenyeba kunnafoni. Bitenen donyala n'o ye utukalo tile 31 ye 2020 Faraba commune rurale o population maa dɔ wulila k'u ka nisɔngoya yira min ye u ka maire u ka maracogo ye min ye u ka commune kɔnɔna la u wulila ka tagaman kɛ ka se min ye mairie yɛrɛ d'a ma ka taga min ye commandant ye ka taga u ka min ye lettre ka ɲini o fɛ min ye u ka maire u ka démission ye an ka jɛ. Min bɛ ɲini jama fɛ anw de ye nin lawuli an ma lawuli bɛɛ ka juguya ma a ka taga bolo a baara cogo an t'o de fɛ a ba kunna ko tɛ an balima don an sigiɲɔgɔn don an y'a ta balimaya kama mɛ a bɔra an jigi kɔrɔ an y'a ta min kama ka komi ta an ye mɛ ka komi denw fara ɲɔgɔn na ka na laada don an ni ɲɔgɔn tɛ bɛnbaliya don an ni ɲɔgɔn tɛ an ni ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn kan fewu an y'a kɛ ka la de ka an ko komi a jiko a t'a fɛ an ka bɛn a t'a fɛ komi ka diya tɛmɛna ka ɲɔgɔn dɔn a tɛ sɔrɔ an ka ɲɔgɔn tɛ kala kɛ a ka bɔ yen an ka hɛrɛ sɔrɔ ne ye miiriya kɛ san 5 ne ma tila don jamanadenw ni ɲɔgɔn tɛ ne bɔra yen ne bɔra yen Fasa Musa Keta nana san 13 ne bɔra yen Fasa Musa Keta nana san 13 a ma jamana gɛlɛya don ni ɲɔgɔn tɛ san bɛ min fɛ ale nana a ma mɛn tɛ bɛɛ ni kanbɛn tɛ jamana don ni ɲɔgɔn tɛ ka taara don dugu ni ɲɔgɔn tɛ ka fɔlɔjɛ don dugu ni ɲɔgɔn tɛ an bɛ de k'o ye o sababu la an t'a la fɔlɔ ala sago sɔrɔ an y'a daminɛ bi fo ka se san 1 ma san 2 ma an tɛ mɛn ko fewu an t'a rɔ an t'a fɛ a ka bɔ yen tɛnɛ nata kun an bɛ bɔ tuguni an b'a kan fɔ a ka ban. Ni kuntala mais ka mɔgɔ ye te marche la i t'a marche kun dɔn fɛn ma f'i ye i bɛ mun fɛn fɔ fo leader dɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko vraiment an marche la nin de kan ne t'a dɔn u bɛ mun na c'est un droit pour eux de marcher o de y'a to ñu applaudi ils n'ont fait que leur devoir ça c'est le devoir de tout citoyen de marcher et d'exprimer ses idées. On ne peut pas empêcher ça, mais que la marche est un but. Voilà, donc s'il y a des domaines dans l'école on marche, ils peuvent le dire parce qu'ils ont des leaders, n'est-ce pas? Mais quand la jeunesse de Frabasseul se mobilise, moi je n'ai rien à dire à la jeunesse de Frabasseul. Mais ceux qui sont venus de Fraba, les responsables du village qui sont là, on peut vraiment échanger avec eux. Ou quand Fogné, vraiment en taille linde, en ninke linde kama. Mais nous m'a fait voilà. Alou Sorma. E namana kelela, mana woyola, ninde hangante, natale na commune be nyakamini. Mairie conseil communal kono la ni maire te benteje. Na dugo kono la benteje. Et puis raita hana na école karankuolu asinte nyaboni na fuile te bendi maire bulu. Na me ala luo no, aka luo bila. Aka luo bila parce que ngata le lana ale khama ko ngata ka sindema. Are risiki kamenho. Donc na man son demala, ndela commune mandali kitila, na commune mandali fadi nyakele la, na commune mandali siya kele la, na commune mandali janfala mandali fuila.
maire at maire ma hola tema dan tu chengo akaja salulu hulama wa kitila kenya ba maninga mawa do mantia donc limantia zona ta santani nani abejan moko ma o c'est tango te ate donc maire ma population ma fele foiti maire ma population ma fele foiti amam commune ma fele foiti amam moko ma fele akole katelemu bere premier responsable ti jang na ko menga ke o ka na ko mente kala wote kala awan mata o ko men toka awan tola ntegeta awa kabuje ntegeta mako ansira hera ala antili hero do ntamu faraba matoro nu folo leti dabo nyaadga depuis maire folo ndaba matoro ni ala jang mais do mantinya do kilimantinya mais sai na maire me benkuna abe ko be kena eretaleti communauté eretati de ni raja sikita jama mo ko le de takasigi ni jama mo ko sigi ka kan son jama e ni man son jama e jama le gele sigi jama le bi la wulila ndage mba ngini na maire fe ka ngini na jama ne ko na dingulu fe ndala ko ngonta maire fe nta fe bi nta fe sini gerante woyonte grimbante mbe kuma la faraba musolu to yala mbe kuma la kafo musolu to yala ndala mu faraba kafo musolu kunti goti meja ernion kebe be ka neja halin tante boka kalama faraba musolu tante fuyi kalama commune kuoto kuma ni me fe venu hota ndel ma kunta commune ko la ta saisi mairie la ama côté mairie ko la mais avec division de la commune kono ka daru cible la violence là durant la kola ayanga la da bemina service technique foita maintenant ni maire ba kele ko ti fait on se foita na farbaya nous me baraka farba to wala la ni maire de kele ko ti fait anga mu ko style temps nous me la fait la tchagoro la jeunesse aussi, il voulait impliquer son fils de notre commune. Est-ce que vous savez? Autre coup de fait. On n'a même pas l'explication fait. Il a quitté le pouvoir. On va côté foyer là. On va pouvoir là. On va dire qu'on va c'est tout, merci. Badi Silamolo. Albert Hakezu. Bejama konton bejama wale nyumalo. Maire Bejam badi nyani siki nyoko yale beni nyokonte. Mais maire ka kumodo honde ma sonno ma ko mo conseil mo ko taninkili. Monsieur le maire, il la campagne ke jan, il ka ke kammen kambe ba kalama. Isiki ta hana maninga din kiliti la biro kono. Kamutu quoi? Depuis aketa, il ka fadi nya hana na du commune kono. Il ka du khuluti ya ita commune kono. O de la dugumantani nyokonte anko. Trop c'est trop enseigné. Comme pas dit que les bitokono, si nous avons les bitokono, vous nous avons les bitokono. Ani o maka bena dun commune kono, mugo na no ya ni beta, mugo na no ya ni te sira kelen de fait. Parce que commune bini kala saka, farabani tugu site beni, oro tugu hana tugu site bembe romo. Otu make maire flane terminao. Avec les deux maires là, les deux anciens maires là, c'était un grand exemple. C'était un grand exemple. Maintenant, c'est plus pire encore. Donc, on est connu, mais comment jouer? Vraiment, je remercie la masse. Akadjouata Kafoite, mais Bambe Bendenini, Timbem Temoko Mokopora, Aniketa, merci. Première chose, follow me en blala. Follow merci ni 600. Parce que Maninga Den, Parafla Denga, Asima la façon. A follow Wolo Seben Koi. Ni nana ika wolo seben nofe maire bi ba atasiye donc a deuxième mimbe ba fo fana tasiye o gele o banka o yoy fla tola maninga tola foni mo munu ya yere ja ni mo mi commanda e a to ka papier signé wolo seben ko fa o flana anga commune ale nali ya soro be mimbe depuis anana vraiment ante ka ñokon kanfo surtout anni abora dugumuna ko daru ayara sisim nan nati mo na kadaye abode gerala abode fisani jamana kono denwi donc andu mata o kam bon mimbe dawo kan sisa o yara sisimu sisa anani sisante fla de isagofo maninga denta sagofo fla de ni maninga dente ben maninga deni fla de ben
kuma tɛ jalonga ma kuma tɛ sɛnɛfɔ ma ça fait siya wɛrɛ si n'ale a tɛ se ka baara kɛ quoi o y'o ye bon n'o tira ka bɔ yen a y'i appliquer an ka jura ko la fɔlɔ an ka jura a nana y'a sɔrɔ n ka jɛ jura ko bɛ sɛnɛ ale nan'o sɔrɔ yen depuis ale man wolo presque bɛɛ b'a dɔn fila kɔni ka baara tɛ jura ko ye ale nan'a sɔrɔ n ka jɛ jura bɛ minnu bolo a y'olu senbɔ damako la a y'u senbɔ dugukolo ko la place tɛ mɔgɔ si bolo yan bilen a nana ka minnu sɔrɔ sigi la ale mɔmakɛw nana ka minnu sɔrɔ sigi la minnu y'u bisimila a y'olu gɛn k'u sɔbɔ a la donc kuma bɔ an ka mankan fɔlɔ o y'o yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ da o kan sisan a n'a ka conseil communal anu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bon a n'a ni sisan cɛ fana depuis a sigira i tɛ se ka yɔrɔ si yira n ka jɛ k'a fɔ ko maire de ye nin projet in nati ni projet nana mɔgɔ mɔgɔ n'i nana a bɛ kɛlɛ k'i fɛ i bɛ taa donc commune tɛ taa ɲɛ an ɲɛ b'a la n ka jɛ commune tɛ ka taa ɲɛ n'an tɛ ka segin kɔfɛ an tɛ ka ɲataga foyi sɔrɔ donc c'est pour cela an farala ɲɔgɔn kan an zeniw an n'an fa n'an baw an denmisɛnninw n ka jɛ n ka wuli n ka jɛ k'an ka nisɔngoya yira kɛlɛ tɛ woyɔ tɛ foyi tɛ donc a y'o min kɛ o de bɛnnen t'a ma parce que yɛrɛsagokɛ de ka d'ale ale yɛrɛ ka kuma ko n'ale ye mun fɔ ale mana bila yɔrɔ mun cɛ wɛrɛ tɛ yen min bɛ se k'a ta ka bɔ yen ka jeunesse ko ta k'a k'a kungo ye an dun y'a yira a la a kungo tɛ jeunesse ko tɛ maire ka sira ye mais a sɔnnen tɛ parce que ale ko k'ale de ta ye commune ye c'est lui qui est responsable de cette commune donc n'ale ye mun fɔ donc mɔgɔ tɛ se ka ta ka bɔ a y'a yira k'ale dencɛ de bɛ kɛ commune président ye commune den bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka mun choisi donc a y'a essayé k'o gɛn k'o bɔ yen semaine passée lundi passé a ye réunion kɛ yan a taara ka réunion provoqué ka na n'a ye jeunesse communale commune dela ka mun ta o ka réunion bɛ yen ale yɛrɛ ye mɔgɔ mun délégué k'a ta k'a ka jeunesse communale président o fana nana an ka jɛ olu ye réunion kɛ a ka mairie bureau kɔnɔ bon anw taara école la sanfɛ parce que o ye bɛɛ jɛ a y'a yira an ka cɛ comme mairie y'ale ta de ye donc ale bɛ taa réunion kɛ n'aw bɛ baara la farabaga foyi t'a la an ka dɔrɔmɛ t'a la an tɛ se ka kuma n'an kumana maire tɛ n'an ko k'an bɛ kuma dɔrɔn maire bɛ ça fait a b'i jɔ an ni siniwaw cɛ a b'i jɔ faraba sɔrɔda an ni an ka sɔrɔda bɛɛ siniwaw bɛ kan k'aw ka kɔw n'aw ka fɛnw tiɲɛ yala aw ma jɔyɔrɔ a la aw minnu ye denmisɛnninw n'an b'a fɔ jeunesse yala aw ye mun boloda pour que aw ka environnement bɛ se ka lakana cogo min anw ko ni siniwaw nana première chose an t'a fɔ u tɛ na dɛ ni sariya y'a fɔ parce que maire yɛrɛ ka kuma ye mun ye ko ni papier de nana mɔgɔ tɛ se k'u empêcher o ye fɔlɔ ye an y'a ɲini u fɛ donc n'an tɛ se k'u empêcher an ka commune n'u nana an ka dugukolo yɔrɔ min k'u bɛ baara kɛ an t'a fɔ u t'a kɛ dɛ mais an fana ka sɔrɔ ye mun ye donc an b'o f'u ye u bɛ sɔrɔ ka baara kɛ. est ce que siniwaw nali ni sisan cɛ yala aw ka commune a ye nafa dɔw bénéficier a la. bon ni ye n ɲininka o la n bɛ se k'a fɔ an ma nafa sɔrɔ an ma nafa foyi sɔrɔ a la ni tiɲɛni tɛ tiɲɛ ka fɔ an ma nafa foyi de ye ni tiɲɛni tɛ parce que an ta t'an ka jura ye an kun ka an b'an ka nasɔngɔ n'an ka dépense misɛnninw sɔrɔ yɔrɔ min a bɛɛ minɛna an na an tɛ se k'a baara kɛ yen bilen donc o yɛrɛ nana k'an bolo problème ye. ok i ni ce. voilà merci. b'a fɔ ko ne de don komi ɲa b'a la sɛbɛnlen bɛ ɲa min ma an conseiller an ye maa 11 de donc an maa 11 de commune in kalifara an maa 11 de ma maire ye mɔgɔ 4 de maire kelen o ye maire ye to ninnu ye adjoint ye mɔgɔ 3 adjoint premier adjoint o ye Lamine Koli Alhaji Lamine Ba n'a bɛ bɔ Koliya deuxième adjoint Mahamadou Diallo n'a bɛ fɔ a ma ko Mahamadou Jige ale bɛ bɔ Buka troisième adjoint o ye Ramatoulaye Diallo de a bɛ bɔ Daro aw bɛ hakɛ to parce que fɛn caman bɛ yen n kɔrɔ ni n dɔgɔw dɔw bɛ yen u t'a kalama ni ne bɛ bɔ yan le secrétaire général est là
ni n bɛ taa ni man kɛnɛ n bɛ papier de sɛbɛn k'a di Lamine ma filɛ n b'a fɔ a ye Lamine n tɛ bi bi in na man kɛnɛ o tuma commune géreli a b'i bolo kan fɔ n ka na donc fɛn caman bɛ kɛ la ne kɔfɛ ne de bɛ accuser la mais j'accepte parce que n'i bɛ ɲɛmɔgɔya la i bɛ kɛ suntu de fɛn bɛɛ bɛ bɔ i kan i ka kan ka sɔn a ma problème mun bɛ yen ne b'a dɔn aw ma nin lawuli aw kama aw poussera de ayi hakɛ to ayi yo oui ayi hakɛ to ayi hakɛ to ayi hakɛ to ayi hakɛ to go fɛn mun de dun ne bɛ kɛlɛ fɛn fɛn mun kan ne bɛ kɛlɛ fɛn fɛn mun kan ne bɛ kɛlɛ fɛn fɛn mun kan o ye jamanadenw ka kɛlɛ de a ye hakɛ to a ye hakɛ to ne bɛ kɛlɛ fɛn fɛn mun kan ne bɛ jamanadenw ka kɛlɛ de kan parce que n y'a yira Faraba commune bɛɛ la jamanadenw bɛɛ la n y'a yira Faraba commune bɛɛ la n ko fɛn mun ɲɛmɔgɔw ka dɔrɔmɛ ye surofɛn n y'a haramu n t'a fɛ donc fɛn ko de bɛ kɛlen bɛ ka ne ni baarakɛɲɔgɔn bila ɲɔgɔn na n'u bɛ n tɔgɔ tiɲɛ la i y'a mɛn donc n'a mana kɛ o ye ne b'a fɛ aw ka responsable dɔw ta aw ka responsable choisi an b'an sigi on va débattre sur les sujets mun mana bɔ a la o de y'a to n y'a fɔ ye n y'a fɔ Lamini ye k'a ka na ko n ka premier adjoint ka na deuxième adjoint ka na troisième adjoint ka na an responsable minnu bɛ a dossier ka la an b'a fɔ ɲɔgɔn ye tiga wɔrɔ ɲɔgɔn ko o de b'a fara cɛya donc mun ye mun ye a ko la n'a fɔra Faraba mɔgɔw ɲana u bɛ se k'a lakala olu yɛrɛ bɛ se ka jateminɛ kɛ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ni ne de bɛ tiɲɛli la ou bien n'a y'a sɔrɔ tiɲɛli bɛ yɔrɔ dɔ de la ou bien n'a y'a sɔrɔ an bɛɛ de tiɲɛli kɛ donc o de don ala sago sago o de don ni leaderu u ka na voilà. Nin tagama in tun kun ye ka se min ye u ka maire ye k'a yira la k'a fɔ ko a bɛ kan ka bɛnbaliya ko sabati olu population ni ɲɔgɔn cɛ min ye fulaw ani maninkaw ani siya wɛrɛ ani fana min ye u ka jurada wuladala kow ye ko maire da b'a la ani u ka denmisɛnninw fana olu fana ka bɛn ko maire da b'o la aw ni ce aw ka faamuyali la k'an bɛɛ kɛɲɛba kunnafoni